আজি আমার 42 মজা অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বলিবাহন পীঠরে আমার অনুষ্ঠান বয়স বিকাশ পরিষদর বার্ষিক বনভোজি পারিবারিক গেট টুগেদর আজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বহুত ভাল ভাবে সমস্ত সভ্য এবং তাঁর সপরিবার যোগদান করে বহুত আনন্দ অনুভব করতে এবং আপ্যায়িত হয়েছে এবং নূয়া বর্ষকু ঠিক ভাবে পালন করছে। শুনুন, 42 মজা বিকাশ পরিষদ চলিত বর্ষ তার সিলভর জুবলি পালন করে যাচ্ছি 25 বর্ষ। আমি তো কহিবানি যে আমি সবু কিছু করিপারুছু, কিন্তু গুଣ୍ଡୁଚି মূষা ভଳି আমি যেতিকি পারুছু আম অঞ্চলর বিকাশ দিগরে নিজকু নিয়োজিত করুছু। অল্প বহুত হও কিন্তু নিজକୁ ଗୋଟେ আত্মসন্তোষ লাভ করছু। আমার কর্মময় জীবন সময় বাহার করে আমি একাঠি হচ্ছু। 42 মজার বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করছু, সরকার দৃষ্টি আকর্ষণ করছু এবং যাহা কিছু পারুছু আম নিজ আয়রু আমি গোটে কল্যাণ পাଣ୍ଠି গঠন করছু। বিকাশ পরিষদ সভ্য মানে তা কହୁଛୁ ଆମେ আঞ্চলিক কল্যাণ পার্টি। ସେଥିରୁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 30 ରୁ 40 ପରିବାରଙ୍କୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କମଳ ବାଣ୍ଟିବା, ଶୀତ ଦିନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ହାତକୁ ନେଇ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବଳି ବାମନ ପୀଠ ଆମର ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୀଠ। এটা রাজা বলিঙ্কর এটি কিছু কার্যক্রম লা যাফলে এটা বলিবান পীঠ মালিকা প্রসিদ্ধ হয়েছে এবং এইটা আমার 42 মজা কোণ সমগ্র সদর কটক জেলার অতি সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেষ্টিত অঞ্চল কলে অত্যুক্তি হবনি। এই বলিবান পীঠকু আমি পর্যটন ক্ষেত্র মান্যতা দেওয়া বিকাশ পরিষদ তরফর দীর্ঘ 25 বর্ষ আপনার দেখবে আমার ম্যাগাজিন আমার সম্পাদকীয় বিবরণী সম্পাদক দিয়ন্তি ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ ବଳିବାନ ପୀଠକୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ। ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଆସିକିରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ 42 ମଜାର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚାନ୍ଦୋଳି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇ ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା। ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ବିକାଶ ପରିଷଦରୁ 2 ଥର ଏଇଟା ଭୋଜି କଲୁଣି। ଏଠି ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ୟୁରିନାଲ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍କ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ପାର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଦରକାର ହେଉଛି এবং ଏ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତର ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ସାରା ଏଠି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପିକନିକ୍ ହେଉଛି, ବଣଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ନିଶାକୁ ଏଠୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବା କଥା ମୋ ମତରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। କୌଣସି ବଣଭୋଜି ସ୍ଥଳରେ ନିଶାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହା ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆମର ଯାହା ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 42 ତରଫରୁ ନେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 42 ମଜାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ। ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ଆମକୁ ଅକୁଣ୍ଠ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ନଥିଲେ ଆଜି ବିକାଶ ପରିଷଦ ପଦାର୍ପଣ କରିଥାଏ। ଆଜି ଆମର ବଳିସା ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଫ୍ୟାମିଲି ପିକନିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବଳି ବାମନ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆମର ପ୍ରାୟ 2002 ମସିହାରୁ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଆସୁଛୁ। ଆମର ଏଥିରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ମେମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମର ଶୀତ ଦିନେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଏବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଆଇତରଣରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ଆମର କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ପେପର ବଣ୍ଟାଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ମେଧାବୃତ୍ତି ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ ବି ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 30ରେ ରଖିଛୁ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ 42 ମୌଜା ବିକାଶ ପରିଷଦର 2026ର ଗୋଟେ ବଣଭୋଜି। ଏ ବଣଭୋଜି ଆମେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନଟା ଏକାଠି ହେଇକି ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ ହବୁ। ଆଉ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆମେ ବି ମାନେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିବୁ। ସମସ୍ତେ କାହାର ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ରଖିଛୁ ଗତ 19 ତାରିଖରେ, ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ସୁଚାରୁ ପାଳନ କରି ଏବେ ଗୋଟେ ଆମର କମଳ ବଣ୍ଟା ସରିଲା। এই শীত দিন পাইকি ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଲୋକ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ କମଳ ବଣ୍ଟା କରୁ। ଏଇ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ 42 ମୌଜା ବିକାଶ ପରିଷଦ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ଏଠି, ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ। ଏବଂ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭାପତି
पूर्वतन संपादक गणेश बाबू एपटे कने उपदेष्टा कने भाई समस्त उपदेष्टा माने आउ बसंत भजौषी आम कोषाध्यक्ष सेपटे बसंत आम उपसभापति गौतम परिड़ा एवं आमर जो संपादक संतोषपति एवं समस्ते माने जो माने भज बाबू बाबुनी बाबू एवं समस्त को मु आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करी जे आज बयालीस विकास परिषद आउ गोटे कार्यक्रम है जोटा कि आगुरी होता आज किंतु आउ टिके माने उच्च स्तर आउ टिके ताको भल भाव में कराई तेणु बनभोजी समस्ते आम उपभोग करूँ एवं बड़ कथा है समस्ते निज निज परिवार धरिकी आसछंती आउ मते खुशी लगुच आम ए वर्ष रौप्य जयंती आम पालन करवा तेणु ए अवसर ये जो आज आम एकत्रित होती गोटे तार गोटे पूर्वाभास तेणु आज गोटे आम भितर गोटे सम्मिलित भाव में गोटे आगामी दिन को केमती आम प्रस्तुत करवा से गोटे आम बसते समस्ते या चिंता करमर जिते जन अच्छा मुझे समस्त ना नहीं पाऊनी किंतु समस्ते अनुष्ठान सहित गोटे आंतरिकता रही गोटे नुआ कथा आज है जे आम गोटे लेडीज विंग गोटे तैयारी करागला प्रथम थर कर जोटा बहुत दिन आम केशवकर सभापति गोटे मनस्कामना थिला जे आम गोटे लेडीज विंग जमी रोटारी अन्य अनुष्ठान मानक सब कराई से गोटे रोटारी भाया आम गोटे लेडीज विंग करवा बयालीस विकास परिषद गोटे अंग भाव में तेणु मत लगुच जदि आम पुरुष स्त्री उभय जदि समकक्ष चलवा समाज गोटे समतुल हम और समाज आगू जीव नारी मानकर आजिकल बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही जेहेतु आज कहते सभापति जे आम मैंने जो मैंने सब अच्छे आम मैंने आसचे किंतु आमको सुजोग दौर से जदि से आमको सुजोग न दिंते आम ये सब जो सामाजिक कार्यक्रम बयालीस विकास करते ना तेणु से भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण रही तेणु से गुरुत्वपूर्ण भूमिका को उपलब्धि कर गोटे नुआ शाखा माने वुमेन विंग गोटे करागला से सभापति आम समस्त कर्मकर्ता मानक अशेष अशेष धन्यवाद देवी जे गोटे नुआ चैप्टर जोड़ी है बयालीस विकास परिषद में उत्कल जननी आज दिवस रे आमर बड़ी बामन पीठ जिलार मध्यस्थल फैमिली फीस्ट है पिकनिक है ये आ द्वारा गोटे नुआ वार्ता आम देलु जे आत्मीयता और परस्पर भितर जो भाव ये आम मान को मजबूत कर ये तादर गोटे आमर 25 वर्ष पूर्ति उपलक्षे आमर जो रिटायर्ड सामरिक बाहिनी कर्मकर्ता मान पुरस्कृत कर शहीद दिवस रे संबर्धना देवार प्रस्ताव टी परिवार भोजी करवा और व्यक्तिगत भोजी करने भितर बहुत पार्थक्य आम भितर गोटे गेट टुगेदर यहाँ गोटे भावर विनिमय मनीष आज अच्छी काली नथिबो तेणु ये भावर विनिमय आम भितर आज करूँ बहुत खुशी आम बंधु मिलन एवं ता भितर चिंता मुक्त जीवन रू आज जाऊ 2-3 घंटा आम ये समय देलु धन्यवाद देवी विकास परिषद परिचालना कमिटी एवं जो माने ये भोजी टी आगे नहीं आम मैंने तो भाई चांदा देचु खाली खाया आसचु आगे मनोरंजन करूँ तेणु कि जो मैंने आगे नहीं मांस किणाठू कोबी किणाठू सहित बहुत बहुत धन्यवाद आज समय ये जो व्यस्त बहुल मनीष को प्रकृति सहित जोड़ार एक बलिष्ठ मध्यम हूँ बनभोजी ये बनभोजी परिप्रेक्षी में आज ये कम को आहरी आगे यही परिप्रेक्षी में 42 मोजा विकास परिषद 42 मोजा विकास परिषद तार समस्त सभ्य सभ्या समस्त सभ्य मानकर परिवार वृंद समस्ते आज ये जो पवित्र पीठ बड़ी बामन पीठ 42 मोजास्थ बड़ी बामन पीठ एपटे काठजोड़ी सेपटे सिडुआ सेपटे बिलुआखाई 3टी नदीर संगम स्थल ये अति पवित्र स्थल ये पवित्र स्थल रे आज समस्ते प्रकृति कोल उपभोग करुँच एवं प्रकृति सहित निबिड़ता प्रकाश करिसेंती एवं 42 मोजा विकास परिषद आज यही उपलक्षे जो बनभोजी करथिला जो मैंने आज आयोजन करिसेंती समस्ते आज उपभोग करुँच समस्ते आज चिंतामुक्त हो जाइछंती समस्ते आज निजको हजई देइछंती आधेरे तेणु मु ए उपलक्षे समस्त मंगल कामना करुच्ची 2026 इंग्राजी नूतन वर्ष समस्त मंगलमय हो समस्ते सपरिवार सुखे रुहतु खुशी रुहतु प्रभु जगन्नाथ एति समस्त को आशीर्वाद करंतु वंदे उत्कल जननी जय हिंद। दीर्घ 25 वर्ष पूर्ति उपलक्षे आसंता वर्ष आमर रौप्य जुबिली अनुष्ठित हम एथिपाई आमे समस्ते निज तरफ विभिन्न प्रकार इवेंट सब करने की जोगाजोग रखीचु आशा रखुचु 25 वर्ष पूर्ति अवसर रे समस्तर उपस्थित रहिबा पूर्व प्रस्तुति तैयारी हेबो आज जो परिस्थिति सृष्टि होती मो पूर्व वक्ता मैंने समस्ते कहीगले जहाँकि से विषय किसी वर्णना करी नहीं आशा रखुची 2026 आमर परिवार आम विकास परिषद एवं आमर देश राज्य
ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି କାମନା କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୟସ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବଣଭୋଜି ହୁଏ। ଜାନୁଆରୀରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ବଣଭୋଜି ହୁଏ। ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ବଳପୀଠରେ ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ଗତ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲୁ ନନ୍ଦନକାନନ, ଆଗରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ 42 ବଳପୀଠରେ କରିବୁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି 42 ବିକାଶ ପରିଷଦ ଯେତେବେଳେ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ହୁଏ। ବିକାଶ ପରିଷଦରେ ଆମର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର କର, ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ପତି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷ ସାରା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆମେ ମାଟ୍ରିକ ଟପର ମାନଙ୍କୁ ଦେଉ ମେଧାବୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ। ସେଠି ଆମର 42,000 ଯୋଉ ମେଧାବୀ ପିଲା ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଏବଂ ଭଲ କୃଷି କରୁଥିବା ଲୋକ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁ ଏବଂ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ପେପର ବଣ୍ଟନ କରୁ। ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଟେଷ୍ଟ ପେପର କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ବଣ୍ଟନ କରୁ ଏବଂ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନଉ ଆମ ବୈଷ୍ଣବ ବିକାଶ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଓ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଦିନଟି ଥିଲା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ସଭା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବୟାଳିଶ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଏଇ 3 ବର୍ଷ ହବ 42 ବିକାଶ ପରିଷଦର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମେତେ ମିଶିକି ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ବଢେଇଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହୁଅନ୍ତା। ବିଶେଷ କରି 42 ବିକାଶ ପରିଷଦର କାମ ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଧରଣକୁ ନେବା ପାଇଁ କି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତାରୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ବଣଭୋଜି ବା ନୂଆ ବର୍ଷର କରାଯାଇଛି ସେଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଖୁବ ଆନନ୍ଦର କଥା। ସବୁଥିରେ ବିକାଶରେ ମୂଳ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି କେଶବ ବାବୁ ଆଉ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି ସବୁ। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବଣଭୋଜି କରେ, ଯାହାକି ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଏଇଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆଜି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏଇ ବଳିବାମନ ପୀଠରେ ବଳିଛୁମଜା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବଳିଛୁମଜାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତାର ଅଗ୍ରଗତି କରେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ବିକାଶ ପରିଷଦ କ'ଣ କରୁଛି, ଆମେ ମିଟିଂ କରୁଛୁ, କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପରିବାର ସହ। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ବଳିଛୁମଜା ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ଉପସଭାପତି, ସହସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା, ଯାହାକି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ କେମିତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯାହା ହଉ ବିକାଶ ପରିଷଦ କେବଳ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେନି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ। ଆଜି ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ଆମର ଏଇ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ସପରିବାର ଭୋଜିଟିଏ କରୁ। ଆଜି ବଳିବାମନ ପୀଠରେ ଏଇ ବଣଭୋଜିଟି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 60-70 ଜଣ ମେମ୍ବର ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଏଇଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲୁ, ଆମେ ପରିବାର ଏକାଠି ହେଇ ରହୁ, ଏହା କାମନା କରି ମୁଁ ରହୁଛି। 42 ବିକାଶ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ପାରିବାରିକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମର 42 ସ୍ଥିତ ଚାନ୍ଦୁଲି ବଳିବାମନଙ୍କ ପୀଠରେ ଏ ଏକ ପିକନିକ ସ୍ପଟ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା 42 ବିକାଶ ପରିଷଦ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲା ଯେ ବଳିବାମନ ପୀଠକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଆଜି ସରକାର ଆମର ଦାବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ରୂପରେଖ ନିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥର ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ 50ଟି ଦଳ ଏଠି ପିକନିକ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଧରିକି ଏଠାରେ ଆସି ବଣଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତାର ପାରିବାରିକ ଭୋଜି ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ସବୁ ସଭ୍ୟମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଆସିପାରିନଥିଲୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ବସି ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ଏ ବଣଭୋଜିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବିକାଶ ପରିଷଦ କେବେ ତାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକା ଭାବିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବିକାଶ ପରିଷଦ ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ତା ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ 42 ମୌଜା ବିକାଶ ପରିଷଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ଠିଆ ହେବ। এই ଆଶା ରଖି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନବବର୍ଷ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ପରସ୍ପର ସହିତ ସ୍ନେହ ମମତା ପ୍ରୀତିର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧିତ ହେଇଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ମାର୍ଗ। এই ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଜନା କରିଛୁ। 42 ମୌଜା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଏକ ଜରୁରୀ ପାଣ୍ଠି ଅଛି। जो जरूरी पांठि रे आकस्मिक जदि आम कि खबर पाइलु आम सभ्य मैंने आमको किसी खबर देले क्या सर्पाघात होती किए दुर्घटन पड़ी कार घर पड़ जाए आम निश्चित भाव में आमर जहाँ सक्षम अच्छी से 42 मौजा विकास परिषदर सभ्य मानकर आर्थिक सहयोग नहीं आम पाखे पहुँचू एवं आर्थिक सहयोग करूँ। वर्षक आम वृक्षरोपण कार्यक्रम करूँ। शीत दिने वृद्ध मानक आम कमल बंटन करूँ एवं जो पिला मानकर आर्थिक सचलता नहीं जो माने टेस्ट पेपर बाहर पर किणी पारु नांती से मानको मेधा प्रोत्साहन जरिया रे टेस्ट पेपर बिना अर्थ रे आमे जोगै देई थाउ एवं मागणा स्वास्थ्य परीक्षा केंद्र एवं डाक्टर मानकु डाकी परीक्षा करिबा एवं औषध बंटन करिबा ए सब कार्यक्रम मध्य 42 मौजा विकास परिषद हाथ को नहीं थाए। जो भली भाव में आमर वर्तमान 70 पाखापाखि विकास परिषदर पुरुष सभ्य अछंती। महिला सभ्य बढ़िया प्रथमे आम पाखे आसी पहुंची आम स्मृति महांती एडवोकेट आम प्रथमे सदस्यता देइथिलु। आहुरी आगु को जो मैंने स्वेच्छाकृत भाव आसी कहे आम रहा चाहूँ। यही 42 मौजा विकास परिषद महिला परिषद भितर महिला गोटे विंग्स जो तार शाखा ता भर रही आदर सहित से ग्रहण करूँ। जहाँ कहले बड़ भाई जे आम पुरुषों सहित महिला माने समताल दे चलबार अच्छी 42 मौजा विकास परिषद पादे आगे नेले मानकर भूमिका आवश्यक। तेणु ये महिला विंग्स आवश्यकता अच्छी आगू को बढ़।